welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Many see the inauguration of the new Zuari bridge as a solution to the severe traffic congestion due to which commuters are suffering for hours at the Agasai-Kortali stretch. What were the reasons for the severe traffic congestion? Are other alternative modes of transport and traffic management plans required to ferry commuters from various locations in Goa? It is the irresponsible behavior of the road users which are using that stretch. Basically, people should keep in their minds that it is a 4-lane road in both the sides of the bridge, but the bridge is 2-lane. People, I do not know, somehow they forget. Everybody comes in a rush to cross the bridge, and once they reach that bottleneck, everybody is stuck. So to convert those 4 lanes into 1 lane to cross the bridge becomes difficult. And secondly, people think that they want the priority. They do not think about priority of other road users. So apun fude asa म्हणून आपुणच पयनी वतलो, and this mentality creates more problem. Now with regards to bridge, since the new bridge is getting inaugurated today, it will be a big relief. But I am not saying that it is going to be a permanent solution. It is relief as per the present number of vehicles which are using the bridge. But in future, we always have a positive growth in number of population as well as in the number of vehicles. So falya janna number of vehicles would grow even more, it will create same problem on the bridge which is new now. So right now when the bridge has been ready, we have to think about an alternate mode of transport, or alternate ways to divert the vehicles from North Goa to South Goa, or some other mode of transport has to be developed in due course of time so that the pressures on the existing road infrastructure is reduced. That's it. So I think what is really required is not to look at the bridge inaugural as a one-time solution to the entire problem, but to look at other alternatives that are required to be put in place by having a traffic management plan. Because we need to look at the possibility of disasters and disaster management. How do you remove vehicles which have had accidents on the bridge, on the approach roads? How do you remove tankers, let's say, which have got involved into a fire? So all these things, if you are going to address, we need a traffic management in place, and this management plan has to be drawn up by bringing all the concerned stakeholders and departments on board. It's important also to look at ideas that were conceptualized earlier but not implemented, like transporting people from the airport, Daboli airport, directly to the Panjim via Donapal using the waterways. Now, if these kind of solutions can be discussed and some trial runs or dry runs are done, we could see what are the possibilities of using them and what additional financial burden will come, and how the Minister for Transport, Mr. Gadkari, can assist in this. Because if you are a tourist destination, the number of taxis or cars on the road are not going to decrease, they are only going to increase. And therefore, we have to be ready for the future. That, I think, is the need of the hour. This problem is not one day's problem. Last several years, people are suffering from same problem. आणि म्हाका दिसता की हो जो प्रॉब्लम आसा हो सॉर्ट आउट जावपाचो जो मुख्य कारण जे पेन जे आसा, की मनोहर भाई आसतना जो आसा हो पेन जे आसा लोकांचो, ही हॅड सीन दॅट पेन, अँड हो पेनाक जे आसा मुखार व्हरून ब्रीज हाडून काबार करपाचो काम जे आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे तेजे ड्रीम प्रोजेक्ट्स असले, इट इज नॉट ओन्ली वन ब्रीज. तुम्ही मोपा पळया, तुम्ही जे आसा दुसरे पूल पळया, अटल सेतू पळया, आणि नाव दीस ब्रीज इज गोईंग टू बी पेन जो आसा तो लायफ टायम जे आसा तेंचो जो आसा सफर जे जाल्या लोक, आमचे सावथाचे नॉर्थाचे लोक जे सफर जाल्या, हो प्रॉब्लमाचो लायफ टायम सोल्युशन जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जे आसा ही तितली. आणि आयज रातीच्यान म्हाका दिसता 8 वरांच्यान जे आसा जेन्ना ब्रीज ओपन जातलो तेन्नाच्यान म्हाका दिसता जो पीपल हॅव सफर्ड फॉर अ लॉट, हें जो आसा प्रॉब्लम जो आसा लायफ टायम सोल्युशन जातलें. Prasad Paulji for Herald TV. Not only the stretch between Agasai and Kortali
has been witnessing massive traffic snarls, which has now become severe. But even tourists and commuters in the northern coastal belt in Kalangut and Mandre are suffering traffic congestion. As per reports, many commuters missed their scheduled flights, ambulances were stuck for hours, and office goers and students were left stranded in the traffic jam. आता 19 डिसेंबर जाल्लेल्याक आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, टुरिजम मिनिस्टर आणि CM आमचे ते टॅक्सीचे ॲपाक लागून ते आता हे करता चालू जाता तेंचे टॅक्सीक ॲप हाडटा हे हाडटा टॅक्सी ॲप हाडटा ते बरें आहा पूण आतां लोकांचो प्रॉब्लेम जाला लोकांक भोंवंक मेळना आतां क्रिसमस चालू आहा क्रिसमसाचे फेस्टिवल चालू आहा आनी गोंयकारांक आमचे भोंवंक मेळना वतात थंय ट्राफीक जॅम जाता आमचे शिवोलेन इंगळजे कडेन वयतले जाल्यार 2 वरां 3 वरां लागता हांगासून इंगळजे वयतले ती मिसाक बाबडी कशी वयतली कशे लोक भोंवतले गोंयकार आमचे आतां पळया आतां एक गोंयची गाडी चलता रस्त्यार जाल्यार 10 गाडये भायले चलता कर्नाटका महाराष्ट्र तामिळनाडू TS कितें म्हणटा ती आनी दिल्लीचे गुजरात सगळे गाडये गोंयांत चलता गोंयान आमचे कितें आहा कसो कशी कितें आहा रोड कशे आनी कितें गाडये इतले गाडये हे भायले गाडये तुमी एंटर करून घेतात तुमी गोंयान हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कळना टुरिजम मिनिस्टराक कळना बेश्टे आमचे टॅक्सीकारांचे फाटसून धांवतात हे लोकांक प्रॉब्लेम आतां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा आतां फाटल्या दिसांनी तुमी आतां पयर कितें सांगलें तुमी सेल्फी घेवन CMान सांगलें सेल्फी घेवपाक लोकांचे हाल जाले थंय रोड ब्लॉक जालो आतां वतात थंय रोड ब्लॉक जाता कितें करपाचें पुलीस बाबडे आहा ते त्रास करता पुलीस बाबडे त्रास काडटा पुलिसांक तुमी त्रासान घातल्यात ते रस्त्यार बाबडे सारके मेल्लेले आसता सबंद दीस तांकां जायना कंट्रोल करूंक पुलिसांची वाड लायल्या तुमी आनी आमच्या पेडण्यान तर आमचे पुलीस स्टाफ कमी आहा पेडण्यान पुलीस स्टाफ कमी आहा हांव CMाक सांगता पुलीस स्टाफ आमचो बेगीन आमकां पेडण्यान स्टाफ दिवपाचो खूब कमी आहा पुलीस स्टाफ वतात थंय रोड ब्लॉक जाता कित्याक लागून आनी हांव एक हात जोडून CMा कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टर हात जोडून एक आमी विनंती करता रिक्वेस्ट करता कितें टुरिजम मिनिस्टरान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांजची 4 ते सांजचे 8-9 मेरेन तेंच्यांनी गाडी आपण स्वता चलोवन तेंच्यांनी पळोवपाची ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा न्हू तेणी वास्कोसून डायरेक्ट गाडी चलोवन घेवन येवन पळोवपाची कलंगूट बागा मांद्रा सायडीक एक दीस स्वता आपण ड्रायव्ह करून येवपाची गाडी घेवन आनी पळोवपाचें ट्राफिकांचे कितें लोकांचे कशे हाल जाता ते Prasad Polchi and Makbul Malgimani for Herald TV. Caper Travels brought in the first set of international tourists from Kyrgyzstan for the first time to Goa on Thursday. Passengers were given a traditional welcome by the brass band and roses on arrival. The flights from Kyrgyzstan will arrive in Goa once in 8 days for 1 month and may extend to March 2023. खुशी बघता की आम्ही केपर ट्रॅव्हल कंपनीन किर्गिस्तानच्यान आमची पहिली चार्टर हाडिल्ली आसा ही गोंया फर्स्ट टायम येता आनी हेच्या पयलीं केन्नाच आयिल्ली ना आनी फूल फ्लायट आयिल्ली आसा विथ एप्रॉक्सिमेटली 185 पॅसेंजर्स आनी ही आमकां प्रेझेंटली 1 म्हयनोभर चलतली इन अ गॅप ऑफ 8 days ईच पूण समज तेंका गोंय आवडलें जाल्यार दे वील कंटिन्यू एंड मोस्ट प्रोबेबली गो ऑन टील मार्च नातर एप्रील आज कितले पॅसेंजर आयले 8 दिसांनी एकदा आणि आज कितले पॅसेंजर आयले आज 185 सुमार आयिल्ले आसा ओके दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट Full capacity. Full capacity आयिल्ली आसा and this is the first flight from Kyrgyzstan to Goa for the first time as far charter is concerned. Kiran Borkar for Herald TV. During the ordinary meeting of the Mapsa Municipal Council held on Wednesday, the council resolved to complete various issues. The council resolved to set up underground cables in the new administrative building. A resolution was passed to allot the municipal premises above the KTC bus stand to the PWD Mapsa on a rental agreement of 11 months as per the PWD rate after it receives valid occupancy and health certificates. The council has also decided to auction off shops. A special meeting to discuss the development of the Mapsa market will be convened soon. सो एक असलेले आम्ही देगेची बिल्डिंग बांधताय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह तेका एक अंडरग्राउंड केबलिंगचं रेजोल्युशन घेतलें कित्याक ही दोन्ही बिल्डिंगी आमी जॉयन करता आमची आतां मुसळीची आसा ती आनी देगेची जॉयन करता जाल्यार तेका मदीं हे येतली वाट येतली स्लॅब येतलो सो त्या खातीर तो पोल येता तो मदीं येता सो ते एक रेजोल्युशन घेतलं की काडपा खातीर आनी अंडरग्राउंड केबलिंग करतली सो ते एका मतान डिसिजन जाल्लें आसा तशेंच आमी PWD जे आतां तुमी पळयता की ट्युरिस्टान तेंचे ऑफिस आसा PWDचे ते ऑलरेडी कॉलेप्स जाता आनी तेंचेर खूब फावटी पेपरारूय येयला 1-2 की तेंचे
हे जाता म्हणजे पेपर म्हणजे वॉट्सॅपाचेर आसूं शकता सारकी ना म्हणून बिल्डींग कपशेत पडटा म्हणून सो त्या खातीर तेंच्यांनी बांदूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी एक टेम्पररी खातीर आमकां एक आमची प्रिमायसी दी म्हटलें KTCच्या वयर हे आसा पळय ती सो ती आमी दिवचे तेंकां अशें थारलां 100 म्हणजे 4 आमची हॉलां आसात 100 मिटराची 4 हॉलां आसात तितले एक आमी तेंकां दिवपाचें थारलां पूण सद्या कशें आसा तेजी पार्ट ऑक्युपन्सी जाल्ली आनी आतां पार्ट ऑक्युपन्सी फूल ऑक्युपन्सी घेतले आनी NOC घेतलेले हेल्थ आमकां मातशें हें करपाक जाय त्या बरोबर आनीकूय शॉपां आसा ते काडपाचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 28 कितें शॉपां आसा ती बी आमी ऑप्शनान काडपाचे हेचेर आसा पूण ते आनी हाफ ऑक्युपन्सी जाल्या तेजेर आमी ऑलरेडी ती पर्राची वाटेवयली शॉपां आसली तेंकां दिल्ली आसा येयल्ल्या पासून आमी ती तयारी करता की आमी ते पयशे हाडचे आनी ते म्हापशा मार्केटा खातीर वापरचे अशें आमी आतां 15-16 म्हयने जाले आमी आसा तें आमचें काम चालू आसा आनी ऑलरेडी आमी 2 म्हयन्या पयलीं एक डिसिजनूच घेतलेलें की म्हापसा मार्केटा खातीर आमकां 10 कोटी प्रोविजन केलां म्हणजे 1% आमकां ते दिवंक सोदताले आनी एक फेज कंप्लीट जालें की सेकेंड टप्पो सो आतां कितें आसा तो पावर पॉयंट म्हणजे कशें करपाचें आसा पळय तो पावर पॉयंट तांकां दाखयता स्पेशल मिटींग घेता आनी ते करता स्पेशल मिटींगेन रेजोल्यूशन पास करून घेता पूण ते कशें आसा फर्स्ट फेज आसा आमी गणपती पुजतात ती लायट फाटल्यान आसा कलंगूटची आनी डांगीची लायट आनी तेज्या फाटल्यान परिगर बी तेंची हें आसा पळय ती लायन सो ही 4 लायनी आमी फर्स्ट फेजाक आनी सर्कल जे शकुंतले कडेन हें आसा पळय तें सो ते आमी फर्स्ट फेजीन करतले सेकेंड मागीर दुसरें म्हणजे 20 कोटी जाल्ले आमी ते सेक्शन Ashmita Polchi for Herald TV. Residents of Palya village in Perne are left without water for over a month as the PWD taps have run dry. Because of no water, the locals claim that they are forced to walk a long distance to fetch water from a natural spring for their daily household work and drinking purpose. The water is muddy and is dangerous for consumptions. Locals have requested the PWD to release water every day for an hour or on alternate days. म्हाका सांगात कितले जाले तुमकां पाणी मेळालें 1 महिनो फूल झालं हय न्हू हांगा तुमी झरा म्हणून येता दिसता आम्ही सगळ्या झरी आयदनां बी ह्या पाणी भरतो कपडे धुतो सगळ्यासाठी आम्ही ह्याच यूज करतो पाणी मागणी किती आहे तुमची आमच्या नळाक फक्त पाणी येऊंक जाय टँकरने तुमकां सप्लाय बीन करिना टँकरने करतात रस्त्यावर घर टँकर गावता न्हू आमकां गावाना आमकां उदक ना आमकां नळाक उदक येयलें का आमी जाली सारकी जाल्यार आमचे हाल वनेस जाता पाणी ना जाल्यार तुमकां अजिबात पाणी मेळना तर आमकां अजिबात पाणी मेळना आमी घेता लोकांचें उदक नेबारांचें हांगा सगळे येता तर तुमी म्हणटा म्हणसर टँकर येता तो रोड लायनींग येता आमकां भितर येयना तीन भागीसारखा झालेला आज 1 महिन्याच्या वर जाऊन गेलाय पण आमच्या नळाला पाणी नाहीये मग आम्ही काय करायचं कुठे जायचं काय करायचं का आम्हाला आता सरकारनेच सांगा आता आम्ही काय करायचं ते पाण्यासाठी आम्ही वन भटकतोय आता ही झर आहे म्हणून आमची माणूस की पण या झरीचं पण पाणी आम्ही पिण्यासाठी न्हाण्यासाठी कपडे धुण्यासाठी मग आमच्या पोटात दूषित पाणी नाही जात काय त्यामुळे रोगराई वाढू शकतात काय होऊ शकतं करायचं का आम्ही सध्या पाणी नाही म्हणून टँकरने वगैरे सप्लाय करतात काय पण ते रस्त्यावरच्या लोकांसाठी उपयोग आहे आम्ही आतमध्ये राहतो त्यामुळे आम्हाला हे पाणी नेऊन थकायला होतं मग काय करणार का आम्ही तुमची मागणी काय आता आमची मागणी एकच आहे आम्हाला नळाला व्यवस्थित पाणी सोडा बाकी आमची काही मागणी नाहीये Makbul Malgimani for Herald TV. Citizens will now be able to report potholes using an app as the PWD will launch a pothole reporting app on Thursday, December 29th. The app will be launched by Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari. PWD Minister Nilesh Kabral said that by using the app, citizens across the state can click a photograph of the pothole and report it to the authorities. He said in fair weather season, the intention is to attend to the public reported pothole complaint within 3 days. However, repair time may vary during monsoon, he added. आता we are making a system हे लोकांनी आमकां मदत करपाक जाय to put up wherever the potholes are there. आता potholes म्हणल्यार कितें ते सांगता
We are launching the AMP on the 29th at the hands of Honorable Gadkari Sahib, or before that, अशें करून आमी decide केला. आणि what is that app? App is basically 3 types of potholes. One is human created potholes, म्हणजे कोण तरी dig करून रस्त्यार dig केला आणि तो pothole जाल्लो आसा. दुसरो because of our own department, PWD department digging for giving water supply connections. And तिसरो जो आसा because of the quality of work. So I believe that pothole of creation of quality of work or deterioration of work will be attended first. Second will be that फोडून दवरला पळय आतां कितें जाता आतां म्हजेच मतदारसंघात पळय आतां खुबशे रस्ते बरे आशिल्ले आज म्हज्या मतदारसंघात सिवरेजीचें काम चालू आसा आमचे इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड काम चालू आसा सो तितून रस्ते पिड्यार जाल्ले आसात ते यू कॅनॉट कॉल एट अ पॉटहोल सो दीस टायप ऑफ रिपोर्टेड जेन्ना आमच्या एपाचेर रिपोर्ट करता दीस वील बी टॅकल्ड सेपरेटली बट पॉटहोल्स बिकॉज ऑफ डिटोरेशन ऑफ खड्डे पडले बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेर एंड टेर will be addressed first and potholes created because of a connection of pipeline or because of digging of utility will be tackled separately. So लोकांमध्ये हांव आतां अवेरनेस हाडटा जी आमी करतले they can report but we will tackle potholes with quality bad road or because of म्हणजे खंय तरी खड्डो पडलेलो आसा because of weathering of the road will be attended first आणि जे रिपोर्टिंग करता कितें आमकां पयल्या पयर फाटी इन्क्लुडींग जे डॅमेज केल्ले रोड बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ लेईंग ऑफ केबल जे पर्यंत केबल फोडटा केबल ले जाता चार्ज करता दॅट रोड कॅनॉट बी रिइन्स्टेटेड सो हे रस्ते आमी रिइन्स्टेट तर आमी करूंक शकना. On Wednesday afternoon, 2 scrapyards at Colvale were gutted in fire. The scrapyards were located at Mushirwada, Colvale. The fire was first reported at Rizwan Ahmed's scrapyard and later another side yard was also on fire. Fire officials rushed to the site to douse the fire. 2 scrapyards at Colvale were gutted in fire. The scrapyards were located at Colvale, Murashivado. The first fire was reported at Rizwan Ahmed's scrapyard and later another side yard was also on fire. Fire officials are at site. Mopsa police conducted a drive against minors riding vehicles and seized 4 two-wheelers. The owners of the vehicles were fined 10,000 rupees each. Mopsa Police Inspector Paresh Naik stated that the drive will continue throughout January 2023, along with a drive against those riding without a helmet and those renting private vehicles to tourists. Naik has also appealed to the people not to lend their vehicles to minors. Mopsa police conducted a drive against minors riding vehicles and seized 4 two-wheelers. The owners of the vehicles were fined 10,000 rupees each. Mopsa Police Inspector Paresh Naik stated that the drive will continue in January, along with a drive against those riding without a helmet and those renting a private vehicle. आम्ही
म्हापसा ड्रायव्ह स्टार्ट केल्या. ड्रायव्ह म्हणल्यार आतां डिसेंबर म्हयन्यान खूब एक्सिडंट जाता, एंड ऑफ द इयर खूब एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट जाता हे सगळे मायनर भुरगे जे विदावट लायसन्स चलयता. आतां कायद्यान आमकां मायनर भुरग्यांचें कांय करपाक मेळना. वी कॅनॉट पनीश देम ऑर तांकां कांय लिगल रिपोर्ट्स ना. म्हणून आमी जो व्हेइकलाचो ओनर आहा, जो व्हेइकलाचो ओनर आपली गाडी मायनर भुरग्यांक चलोवपाक दिता, तो ताजो बापूय आसूं नाजाल्यार आनी कोणूय आसूं, तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. आयज सद्या आमी 4 गाडयो डिटेन केल्ली, 4ांकूय आमी 10,000 फायन घातली अंडर सेक्शन 5 आनी सेक्शन 4 आनी सेक्शन 5 ऑफ MV एक्ट. आनी ही ड्रायव्ह आमची चलतली. सो इट इज एन अपील टू एवरीवन की मायनर भुरग्यांक, ज्या भुरग्या कडेन लायसन्स ना, जे 18 वर्साच्या सकयल भुरगे आहा, तांकां गाडयो दिवपाचे न्हू. इट इज फॉर द पेरंट्स एंड ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द व्हेइकल. आतां थोडे ओनर्स धरले आमी, जेन्ना जेचे कामगार आहा त्या कामगारांक तेंच्यांनी बायक दिल्या चलोवपाक, जे कामगारां कडेन लायसन्स ना. सो दॅट वील बी नॉट टॉलरेटेड, कित्याक लायफ इज प्रेशस आनी वी हॅव टू सी दॅट लायफ इज नॉट लॉस्ट ऑन द रोड. फायन एटलिस्ट परवडटा लोकांक, बट लायफ गेल्ले परवडना. आनी हे आमी आतां वरस काबार जावन सुद्दां हो ड्रायव्ह चालू दवरतले. हेल्मेट जावं, हे मायनर ड्रायव्हिंग व्हेइकल जावं, आनी रेंट प्रायवेट व्हेइकल्स जे भाड्याक दिता इल्लिगली, तेंचेरूय कारवाई जातली. सो इट इज एन अपील टू ऑल ऑफ देम की रोड रेग्युलेशन्स आनी रुल्स पाळा, मायनरांक गाडयो दिनाका आनी ट्राय टू मिनिमाइज एक्सिडंट्स इन गोवा. Prakash Kadekar for Herald TV. Mapsa police, under the supervision of PI Paresh Naik, seized 3 two-wheelers which were rented out illegally to tourists. Police cautioned people not to rent out private vehicles. Mapsa police seized 3 vehicles which were rented out illegally. The Mapsa police, under the supervision of PI Paresh Naik, have seized 3 vehicles which were rented out illegally to tourists. As per STPO Mapsa Chief Badalvi, during the patrolling, 3 private vehicles were found to be rented out illegally to tourists. The owners had not obtained necessary permits from the authorities for operating these rent scooters. A report is being submitted to the court for issuing fine. Prakash Kadekar and Makbul Malgimani for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.